वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी संजीव। देखो जो बहुत सारा भाई डाउट था जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो मैंने अच्छा पाखे 24-25 फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से काढ़ी किंतु बहुत सेंटर से मागुच आपणकर 23-24 आपणकर सर्टिफिकेट हवा दरकार नहेले आपण को से जेनेल काउंट करदे। जदि आपणकर अधिक मार्क अच्छी ताले किसी असुविधा हेनी कहीं जब जनकर 130 कि 135 अच्छी से कौन करेंगे आराम से जेनेल काउंट गोटे सीट तक पकाई कि जो मानकर 98 थी 95 थी से कौन करेंगे से कौन जेनेल काउंट हो पारे। जेनेल काउंट न होगापाई मु संपूर्ण डिटेल्स आपण वीडियो कहीदेवी से वीडियोटा पूरा भलसे स्किप न करके आराम से देखते देखले जानीपारे क्यों माने कौ उपाय गले आपण को माने से जो माने डॉक्यूमेंट जो ऑफिसर थे से आपन को नॉर्मल जो जेनेल काउंट न करी आपन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी काउंट करेंगे। देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप फाइनेंशियल जो 23-24 जदि नथिबो ताने आपण कौन करेंगे। सबू सेंटर रिव्यू बर्तमान मुझे नहीं सारी जो पिलामाने सब अच्छा तेणु भुवनेश्वर हो आपंकर राउरकेला हो कि जो नालको अनुगुल हो ता भीतर जी सेंटर अच्छी ता भीतर पिला पाखर मुझे जहाँ पचारि पिला रिव्यू नहीं आउ एक्सपीरियंस टू नहीं सब मुझे कहूँ कौन सी एटी फालतू कथा कहीकि आपंकर समय मुझे वेस्ट करने चाहेनी। जहाँ नालको रे गोटे सांग जाइला तार डिटो है सेम के सेम प्रॉब्लम है तार कौन है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 अच्छी 24-25 अच्छी किंतु 23-24 ना जहाँफल माने डॉक्यूमेंट देइचंदी ए डेट दिन आपन जब डॉक्यूमेंट रेडी कर आपन को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपन बिलंग कर ना आपन को जेनेल काउंट कर जदि जार कम मार्क थो जेनेल काउंट कले से बहुत हैरान हे। चलतु वीडियो को बर्तमान स्टार्ट करिया। देखो सब बड़ कथा है जदि आपणकर 23-24 नहीं ताले कौन करेंगे आपणकर जदि ईडब्ल्यूएस गोटे मन रखते जो एसएससी आपंकर नोटिफिकेशन बाहर थिला नोटिफिकेशन बाहर पर आउट आनेक्चर थिला जोटा थिला सेंट्रल फॉर्मेट जो जमी बाहर करती ओबीसी कि आपंकर एससी एसटी मानकर कास्ट सर्टिफिकेट सब ईडब्ल्यूएस गोटे फॉर्मेट थिला से फॉर्मेटा मुझे देखदेवी शो करदेवी से ही फॉर्मेटा को आप प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट कर सारा पर आपन कौन करेंगे से फॉर्मेटा को आप फिलअप करेंगे पूरा भल से फिलअप करेंगे केमिति कौन फिलअप हम चलते मुझे फॉर्मेटा को आपण नहीं जाऊँगी से फॉर्मेट्रे आपण देखदेवी। देखो यहाँ तार संपूर्ण फॉर्मेट जोटा आपंकर ईडब्ल्यूएस जोटा आनेक्चर था से फॉर्मेट आपड़ ऊपर फिलअप करेंगे आपड़ फिलअप कर कौन असुविधा हे ना फिलअप आप भलसे करेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लिखिए इनकम एंड आसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लिखिए आपंकर ये सर्टिफिकेट नंबर लिखिए सर्टिफिकेट नंबर आपंकर जहाँ थी ईडब्ल्यूएस बर्तमान जोटा आप 24 जदि अच्छी ताले 24 सर्टिफिकेट नंबरटा को ये भलसे लिखिए लिखि सारा पर कौन करेंगे आप डेट पकेबे डेट पकई सारा वैलिडिटी फॉर द ईयर यही जगह आप करेंगे यही जगह आपंकर 23-24 लिखिए कौन लिखिए 23-24 आपण मैंने लिखिए किंतु आपणकर जो माने जो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट आसो से आपंकर 24-25 थी किंतु आपड़ ए जगह 23-24 लिखिए 23-24 लिखिए लिखि सारापर आपड़ यहाँ को जमी नॉर्मली फिलअप करती कौट कौन आपण ना लिखिए आपणकर बापा ना ये लिखिए लिखि सारापर रेसिडेंसी लिखिए विलेज लिखिए पोस्ट ऑफिस लिखिए डिस्ट्रिक्ट लिखिए पिन कोड लिखिए एगुड़ा जहाँ फिलअप रही है आपने पूरा इजिली फिलअप करेंगे फिलअप कर सारापर एटी मुझे स्क्रॉल कर देखे दूसरी देखो स्क्रॉल करेंगे तलू तलू जी जा सारापर एटी जो फाइनेंशियल ईयर आपको रही यही फाइनेंशियल ईयर आप लिखिए 23-24 लिखे किंतु आपंकर ऑनलाइन सर्टिफिकेट मन रखु 24 अच्छी थिबा सत्वे एटा को आप 23-24 फिलअप करेंगे फिलअप कर सारापर आपण जाकि एठी भी आप लिखिए ना लिखिए कौ कैटेगरी बिलंग करते आप लिखि सारापर तहसीलदार पाखक जी तहसीलदार पाखे से साइन करके आनबे जदि तहसीलदार पचार एठी तहसीलदार ही साइन ये करेंगे कहीं आपणकर जदि 24-25 काढ़ किंतु मन रखु 23-24 ऑनलाइन फॉर्मेट काढ़ी हम ना यहाँ मन रखु कारण बर्तमान जदि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करें से जो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने कह बर्तमान फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे 24-25 सिलेक्ट करने पड़ो ऑटोमेटिक से शो कर ना कि आपको ऑप्शन दब जमी 23-24 माने काढ़ापी जदि 2023 आप काढ़ती ताले 23-24 आपको सिलेक्ट करने ऑप्शन दब कि ऑनलाइन सिस्टम आप कौन सी भी ये इलीगाली करें जदि आप एडिट करके नहीं जाते कोई भाई आम ऊपरटा को नॉर्मली एडिट करदेम एडिट करके नहीं जाए किंतु मन रखु जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती सेठी जो मैंने ऑफिसर अच्छा से आपण को भाया एत बोका नुहति जे नॉर्मली आपण को माने नॉर्मली से ये करदे सेटा को स्कान करेंगे स्कान कर सारापर आपणकर
ସ୍କାନ୍ର ପୂରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଟୋଟାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା ପାଖରୁ ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଛି, ଇଲିଗାଲ୍ କୌଣସି ଏଇଟା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତେଣିକି ଡୋମିସିଆଲ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିବି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ପଛରେ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 24-25ରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 23-24ରେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ? 23-24ରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭରି ସାରିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି 23-24 ରହିବ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏଠି ଏ ଜାଗାର ତ 24-25 ଅଛି, 23-24 କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ସେଠି ଯାହା ହେଲେ ସେ ମାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ତହସିଲଦାର ସେଇ ପଟ୍ଟା ସେଇ କେସ୍ ମାନେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 23-24-25ରେ ବି ଯଦି ଦେଇଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 23-24ରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ, ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି EWS ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ 2024ରେ କାଟିଛନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ତହସିଲଦାର ନିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ 23-24ର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିସଲେନିୟସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ନମ୍ବର 24ରେ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାଇନ୍ ମାରିକି ଦେବେ। ଏଇଟା ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇନ୍ ମାରିବେ, ଏଇଟା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଇନ୍ ରହିବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିବ, ଫଟୋଟାକୁ ଗୋଟେ ଆରାମସେ ପୁରା ମାରିବେ। ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 23-24ର EWS ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। এইটাକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲରେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜେନେରାଲରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକିନା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ଏଥର କମ୍ ଯାଇଛି, 80 ପାଖାପାଖି ଆପଣ EWS କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଢ଼ିକି 10-15ରୁ ପାଖାପାଖି 17 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 95 ଯାଇଛି ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି 100 ପାଖାପାଖି ଥିବ, 100 ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣ ଫାଇନାଲି EWSରେ କାଉଣ୍ଟ। ଯାହାର ତ ଅଧିକା ମାର୍କ ଅଛି ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର 135 ଥିବ, ତାକୁ EWSରେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଜେନେରାଲ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହିବ। এইটা ଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ EWSକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ରହୁଛି। ତା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥା ହେବା ନାହିଁ, ମୋତେ DM କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ମୋତେ ଫଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।